Ma, ma, mapa, isikot anak ko, mapahari na ako, mapunta kami ni kampusan. Buli ni ina mo, Georgette, sisibihan ta kaning tubig. Mapunta kaning kampusan to, kunya nyo suurot mo. Nakakrop top ka, tapos kay nababa ning short mo. Mapunta ka ba talaga ning kampusan to, mapunta kaning bar. Pag kinanapang kaning urahipan na lintiang ka, maurag. Kampusan to yung pupuntahan ninyo, bukong baraylihan. Kaya nakukuha mo ning pakibarkada nun sa bata inang training. Pero ning nakakrop top, ati-ati masaning pusod. Sige mo na o pagka-snor sexy. Tapos yung kaiba mo dati, si Sheila, ning inot na di punturom, naka-short-short yun ning hababa. Nabagaho na mo pagka-puti-puti man. Itom-itom masaning singit. Tarmi daw yun namin na yung kinagayon. Sa dupang barkada mo yung hari ning Manila. Sang taon lang sa Manila, pag-abot ito, may namatin magbikol. Kanyan baga, naka-spaghetti strap, naka-short-short. Nabagaho na pagka-pinuti ning iyok. Grabing kaustradan na lintian, kalulain man sana. Ako lang, pagbagayo ninyo ang suurot ninyo kung saan ka mapunta. Kampusan to yung pupuntahan ninyo, tapos nakakurko ninyang kamo. Ano, mapunta ka ba, pa-display ka mo? Pag purunok na sana kamo sa baray, puro kamo kagatlunan. Buli ni ina niya.